Ito yung motor na luma na, pinaganda na. XRM na 125 Honda. Ito libre pa karwash. Libre pa karwash yan, oh. Rambukog. Yan guys, ang aming project. Yan, lawak pa yan dyan, oh. Yan, punta pa yan dyan, oh. Oh, lagyan pa yan dyan, oh. Yan, papunta doon. Yan. Ito, sino? Oh. Luma na motor na pinaganda. TBS. GRP. Shout out, Col.